So chika, dili ko mag-share kay daghan kaayo og kuan, daghan kay mga stalking J sa kuan sa blue app ug sa black app. So dinhi na lang ko mag-chika. So whoever finds this, comment down below. Bitaw ay joke. Well, I just wanted to share this nga. It's really important good nga we find the right partner, and also kana jung we are mature enough na good. Not just finding the right partner, but also us ourselves. We should also be the right person for that someone. And it's important nga dili ta mag-asa sa atong mga partners. It's important nga naatay ato ang own income. Okay, just me pareha mo sa neighborhood nga mukuan manawag og tabang kay nabugbog aberna na sa pares, and it's not easy. So my kids and I talked about choosing and finding the right person, finding the right one. Kaya para dili ka mo end up nga iparok-parok lang ka sa wall day. Di ka mo end up nga magbukol-bukol, di ka mo end up nga magdugo-dugo na mo ba kay sumbag na kadira. And samot nang di ka mo end up nga i-threaten imuhang mga bata. Mana nga. Okay. Time check, it's 9:54 p.m. and wala na ako nakalili. But I think bago pa lang sila nakasibat. Dagan kayong na-involve, like naapa mga pulis, naapa ang SWAT. No, napay SWAT. Saka. Mana nga girls, not just girls, women out there. So before you get into a relationship and before you decide to even have a kid, dapat kuan na gid ka. Like you can stand on your own. My partner man o wala. Okay, again, for me, it's important that we choose our partners because our kids, they cannot choose who their dad or who their father will be. That will be our decision. And let's stop the kuan nga magdako atong mga bata nga in a toxic relationship. And yeah, so mura gid na ako ang kuan ang among kani dinhi among girentahan ha. There are a lot of units, peaceful kay mi karon lang yun, like karon like bago magud pud siyang transfer, but yeah, and you cannot say nga it's safe anymore. But thank God nga ang amo ang landlord kay ni decide gid siya nga to shoo them away kay besh. Uy, kadlawon dako mata ka kay kagulkul. So mura to siya akong chika. Girls, be the right one, find a job.